Go. Pass to the Carlos. Tumira. Basket. Bulanon pass to Umbana. Pass to Alfonso. Alfonso. Pass to Bulanon. Ball. Who's ball red? Medina. Personal foul. Team foul. Ang naglalaban, subok lang versus Laurel. No good, nakuha ulit ni Corpus Tumira. Basket. Coral na bitawan. Outside. Bola lang. Subok lang. Natin ang video 10 minutes para malaman natin yung nanalo. Yung manalo dito. Ubana, pass to Corpus, pass to Alfonso, Tinira, no good, nawan Bulanon, ball, team foul. Battle na Sacramento, Peli, katulad sa akin ba? Laki ng plus 5. Wala, una free throw. Sablay yan, panaw. Coral, rebound pass to the Carlos, pass to Medina, Tinira, no good, nawali Coral, no good pa rin, nawali. Sino yun? Bakit? Alfonso pass to Corpus, Euro, no good, nawali Rodriguez, pass to Coral, no good, nawali Bulanon, pass to Corpus, pass to Paul. Who's Paul red? Yung lamang dyan, yung 60 kanino yun. Ang lamang siya score, subok lang. Fourth quarter na po yan, ang score 60-40. Nagkahabol ng score yung Laurel. Pass to Gob, foul. Corpus. 61-48. Third personal foul. Team foul. Go pass to Medina Tumira ng press. No good. Nawali. Nakalos. Goy. Out ka. Ubana, pass to Bulanon. Tumira. No good. Nawali Corpus. Basket. Go. Pass to Rodriguez. Basket. Bulanon, pass to Ubana ulit. Pass to Corpus, pass to Ubana, pass to Corpus. Tumira. Basket. Rodriguez, pass to Medina na steal ni Ubana, Tumira. Logo rin, nawali. Corpus, pass to Hudson. Bola lang, subang lang. 15 kalamangan ng subok lang. Corpus, pass to Alfonso. Pass to Ubana. Tumira. Basket. Go. Pass to Medina. Pinala. Foul. Ubana. Personal foul. 1-2 penalty.
Dalawang basto. Tablay. D-City ang kanilang inaabol. May score 67-50. Favor of subok lang. Wala pa rin. Kalma. Pasto Ubana. Ubana pasto Corpus. Pasto Ubana ulit. Pasto. Outside. Tulog. Si Kalma. Medina. Lugod na ako ni Bulalo Pasto Ubana. Pasto Corpus. Tinira. Basket. Rodriguez. Pasto Coral. Pasto Bernabe. Basket. Ang laki. 52-69. Corpus. Quarter na po yan. Corpus. Pasto Ubana. Pasto Kalma. Tumira na 3. No good. Nakuha ni Bernabe. Kabalik-balik. Penalty na. Si SK Giro Alfonso. SK Giro daw. Saan? Shout out. Doon na? Sa padaw. Okay. Shout out, boss. Ayan, ski dito sa Barangay 116. Mamaya pa upload to. Bernabe. Basket. Bulano Pasto Alfonso. Pasto Ubana. Pasto Alfonso. Alfonso pinala na good na ni Rodriguez. Pasto Bernabe. Pasto Cruz. Pasto Bernabe. High score 69-54. Nangunguna pa rin sa score yung subok lang. Medyo may kalayuan yung score. Layo ng inaabol ng Laurel. Bulalo Pasto Alfonso. Binalambulan lamang yung score. Alfonso tinira. Lugod. Laurel. Cruz. Pasto Rodriguez. Lugod. Nakakuha ni Masangkay. Pasto Corpus. Pasto Masangkay. Lugod. Nakakuha ni Gob. Madar tinira. Lugod. Nakakuha ni Corpus. Tinira. Lugod. Nakakuha ni Cruz. Bitawan bola lang. Subok lang. Masangkay. Pasto Ubana. Pasto Masangkay. 2 minutes and 56 Pasto seconds. Galang. Tinira. Lugod na wala ni Corpus. Pasto Ubana. Pasto Galang. 40. Lugod na wala ni Cruz. Pasto Masangkay. Mamadali tinira. Lugod na wala ni Bernabe. Nachachol. Wala ni Corpus tinira. Foul. Gob. Tinira. Basket. Score 69-57. Lamang. Subok lang. Ubana.
Ubana, Pasto, Galang. Galang, Pasto, Ubana. Pasto, Corpus. Pasto, Bulanon. Tinira. Basket. Layo na yung score. Go, Pasto, Rodriguez. Rodriguez, nagmamadali. Rodriguez. Nakuha ni Ubana. Still na naman ang subok lang. Ubana, Pasto, Galang. Nakuha ni Medina. Medina, Ninira. Basket. Haba, 10 minutes. Ubana, Pasto, Masangkay. Pasto, Corpus. Pasto, Ubana. Pasto, Galang. Ayan po yung score, oh. Subok lang si Bulanon, Pasto, Galang. 59. Medyo malayo-layo yung agwat ng score. Go. Pasto, Medina tumira 3. No good. Nakuha ni Bulanon. Pasto, Ubana. Manalo yung subok lang. Maraming salamat po sa mga naglaro. 59. Medyo malayo ang lamang. Sino Labangan ng subok lang. Okay, abangan na lang ang upload nito. Mamaya pa to. Player of the game.